नाज़रीन ग्रामी, एक मर्तबा फिर से कश्मीर लहूलुहान। भारतीय फौजियों का न हाथ कांपा न जमीन कांपी। आप देखिए, आज के रोज भारतीय फौजियों ने नरेंद्र मोदी के कहने पर एक साथ 12 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर नौजवानों का आखिर क्या कसूर था? इधर आप देखिए, इंडिया के अंदर एक नजर डाल दें। मकबूजा कश्मीर तो चले मान लेते हैं, उसके ऊपर ये कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं। इंडिया के अंदर नजर डालें तो इंडिया की रियासतें नरेंद्र मोदी से आजादी चाहती हैं, वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी के नाजायज कानून, उन पर नाजायज जुल्म तशद्दुद। यहाँ पर देखिए, किसान तहरीक उसने सर उठाया, खालिस्तान तहरीक मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज, मुसलमानों के खिलाफ जब कानून बनाया गया CIA का, तमाम मुसलमान सड़कों पर आ गए। कोई भी भारत के अंदर इस वक्त खुश नहीं है। कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं ने ना तो भारत के अंदर अमन होने दिया है और ना ही उन्हीं इंतहा पसंदों ने मकबूजा कश्मीर के अंदर अमन होने दिया है। अब ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि इंतहा पसंद हिंदू इंडिया से खास तौर पर नरेंद्र मोदी से इजाजत लेने के बाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जाकर भारतीय फौजियों की वर्दियां पहनकर वहां पर कश्मीरियों पर जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं। आप देखें, मकबूजा कश्मीर के अंदर खून की जब होली खेली जाती है, एक साथ 12 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जाता है, तो उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीछे रह क्या जाता है। इसी दौरान इसराइल की जानब से एक पहली मर्तबा मकबूजा कश्मीर से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा यह गया है कि अब इसराइल के बाद भारत भी इसराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए कश्मीरियों को शहीद करके उनकी जो लाशें हैं जस्ते खाकी दूर दराज मकामात पर भेज देते हैं, या तो फेंक देते हैं या दफना देते हैं, लेकिन उनके लवाहिकीन के हवाले नहीं किए जाते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसराइल फलस्तीन के मुसलमानों के साथ ये मामलात करते हैं। आप देखिए, इसराइल की जानब से इतनी बड़ी रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है, आप किस चीज का अब इंतजार कर रहे हैं? तालिबान, चाइना, तुर्की, ईरान, तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर अब वक्त आ गया कि आप चढ़ाई करें और मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाएं। आपके पास ISI है, आपके पास पाक आर्मी है, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी होने के बावजूद हमें किस बात का इंतजार है? आए रोज नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को धमकाता हुआ नजर आता है। कभी राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम पाकिस्तान को किसी वक्त भी हिट कर सकते हैं, कभी ये अपने अभिनंदन जो कि पाकिस्तान से इंतहाई बुरे तरीके से पिट कर गया उसको अवार्ड देने बैठ जाते हैं, कभी जंगी जहाजों के हवाले से पाकिस्तान से कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं। कारीन ग्राम, आज के रोज जो वाक़या पेश आया वो इंतहाई दिल दहला देने वाला है और दिल को इंतहाई तकलीफ पहुंचाने वाला है। एक साथ 12 कश्मीरियों को भारतीय फौज ने जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया। याद रहे, बार बार हमारे कहने का मकसद ये है कि कुछ इंतहा पसंद हिंदू हैं जो इंडिया से जा रहे मकबूजा कश्मीर के अंदर और भारतीय फौजियों की वर्दियों में मुसलमानों पर, कश्मीरियों पर जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं। देखिए, मेजोरिटी जो भारतीय फौज की है वो जंग नहीं करना चाहती। एक तो उनका मोरल डाउन है, दूसरा उन्हें इल्म है कि हम मासूम लोगों को मार रहे हैं, हालांकि गलती किसी और की, तनाजा किसी और बात पर, लेकिन बीच में पीस रहे हैं तो कश्मीरी नौजवान। इन तमाम तर कंडीशन में आप अक्सर सुनते हैं आज 2 भारतीय फौजी ने, आज 3 भारतीय फौजी ने, आज 5 भारतीय फौजियों ने खुदकुशी की है और इसकी वजह कुछ भी नहीं बताई जाती। अपने ही राइफल से ड्यूटी करने के बाद अपने रूम में अपनी ही राइफल से खुद को गोली मारकर न जाने हजारों की तादाद में भारतीय फौजी अपने आप को खत्म कर चुके हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है इनका ज़मीर इनको मलामत करता है कि आप मासूम कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हो। अब आज के रोज इन्होंने बिल्कुल ऐसी ही कार्रवाई की और उसकी जो लाशें थी, यानी कि 9 कश्मीरी जिनको इन्होंने शहीद किया, उनकी लाशें उनके लवाहिकीन के हवाले नहीं की गई, तो लवाहिकीन ने इंतहाई जबरदस्त किस्म का एहतजाज किया। वादी पाकिस्तान के हक में नारों से गूंज उठी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। शहीद कश्मीरियों के लवाहिकीन की जानब से भारतीय फोर्सेस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया और भारत से आजादी के साथ साथ पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर इलाके रामबाग में भारतीय फोर्सेस ने जाली मुकाबले की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। शहीद कश्मीरियों के लवाहिकीन की जानब से भारतीय फोर्सेस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया और भारत से आजादी के साथ साथ पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए। कुल जमाती हरियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ जुम्मे को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। याद रहे, चंद रोज कबल भी भारतीय फोर्सेस ने यानी कि
4 کشمیری ڈاکٹرز کو ایک ساتھ شہید کیا اور چاروں کی لاشیں تحویل میں لے کر خود ان کی کسی نامعلوم مقام پر تدفین کر دی تھی۔ کہا تو یہ تھا کہ ہم نے تدفین کر دی، اب علم نہیں کہ واقعی تدفین کی گئی ہے یا بے یار و مددگار ان کی لاشوں کو کہیں دور جا کر انہوں نے پھینک دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل طور پر ہڑتال ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں جعلی مقابلوں میں معصوم شہریوں کے قتل کے خلاف جمعرات کو مقبوضہ علاقے میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ، جو کہ آپ کو بتائیں کہ حریت جماعت کے سربراہ ہیں، انہوں نے کال کی، کشمیری عوام سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جعلی مقابلوں میں بے گناہ شہریوں کے قتل کے واقعات کے اضافے کے خلاف مکمل ہڑتال کریں۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز سری نگر کے علاقے رام باغ میں 3 کشمیریوں کو اور 15 نومبر کو حیدر پورہ میں ایک جعلی مقابلے میں 4 افراد کو ایک جعلی مقابلے میں گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ اصل میں انڈیا کی دم پر آ گیا پاؤں، جس کا انتقام وہ معصوم کشمیریوں سے لے رہے ہیں۔ آئے روز ڈیلی بیسس پر ہم سنتے ہیں معصوم کشمیریوں کی لاشیں وہ لواحقین کے حوالے نہیں کرتے، نہ جانے کتنے کشمیریوں کو آج تک یہ شہید کر چکے ہیں۔ اب تو تمام ظلم کی حدیں پار ہو چکی ہے۔ آج کی روز ایک ساتھ 12 کشمیریوں کو شہید کیا گیا اور بالکل اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ مزید آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب فیصلے کی گھڑی ہے پاکستان، چائنا، طالبان، تمام مسلم ممالک کے لیے۔ فیصلہ لیں، آگے بڑھیں، کشمیر کو آزاد کرائیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ بھی تازہ ترین اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ فوجی آپریشن بھارتی فورسز کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ کل جماعت حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا، مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج قتل و غارت کے دوران اس طرح کہکے لگاتے اور مذاق اڑاتے ہیں جیسے وہ شکار پہ ہوں۔ انہوں نے کہا کشمیری عوام علاقے کے چپے چپے میں تعینات 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی بندوقوں کے سائے تلے جہنم جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیریوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شدید سردی میں کھلے آسمان تلے کھڑے رہنے پر بھی مجبور کرنے کی مذمت کی، یعنی کہ ہر طرف سے کشمیریوں کو ٹیز کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، تاکہ کشمیری تنگ آ کر انڈیا کو ہی اپنا ملک تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کشمیری آپ دیکھیں اس کنڈیشن میں بھی، آپ دیکھیں کتنے سال گزر چکے، ہم نے کیا کیا، ان حالات میں بھی وہ پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اور پاکستان کی آرمی آپ دیکھیں، آپ کے پاس ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی ہے، پاک آرمی کے سامنے بڑے بڑوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ پاکستان اور چائنا کی اسٹریٹجی بڑی زبردست ہے، وہ بڑے زبردست انداز میں آگے بڑھے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا، لیکن یہ کام ہمیں بہت جلد کرنا ہوگا۔ انڈیا کو سمجھے اپنی شامت منانی پڑے گی۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔